موٹر سائیکل خریدنا ایسا تو کوئی جرم نہیں ہے، انسان لائلمی میں بھی ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن موٹر سائیکل وارداتوں میں استعمال ہوتی رہی ہے، پولیس کب سے تلاش پہ تھی اس کی؟ اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا، چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود بھی پریشان ہوگی اور دوسروں کو بھی کرو گی۔ کہ آپ کس کا نمبر بار بار ملائے جا رہے ہیں؟ اس کی ضمانت کیوں نہیں کوشش کرتے؟ تمہارا کیا خیال ہے میں اتنی دیر سے بیٹھا یا مذاق کر رہا ہوں؟ ارے میں فرقان صاحب کا نمبر ملا رہا تھا، ان کی بہت جان پہچان ہے۔ ان کے پاس تو موبائل بھی ہے، اسی کا نمبر ملا لیں۔ نمبر ہے، ان کا موبائل بند ہے، وہاں ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ اب آپ فرقان صاحب کے فون کے اوپر کوئی میسج نہ ریکارڈ کرا دیجیے گا، وہ ساری دنیا کو بتا دیں گے۔ ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں، پولیس کے خیال سے یہ ہول آتا ہے، کیا پتا یہ دن میں دیکھنا ہوگا۔ اوہو امی، آپ نے ایک الگ ٹینشن دی ہوئی ہے۔ اس وقت مسئلہ محمود بھائی کو چھڑانے کا ہے، کسی کو پتا چلتا ہے تو چلے۔ کون آ گیا اس وقت؟ دیکھو علی۔ ہاں بیٹا، ہاں اکیلے آئے ہو؟ کیا بات ہے، آپ لوگ پریشان لگ رہے ہیں؟ نہیں بیٹا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں غلط وقت پہ تو نہیں آ گیا نا؟ نہیں زیبی بیٹا جاؤ، عامر کو بٹھاؤ ڈرائنگ روم میں، ہم لوگ ابھی آتے ہیں۔ آپ رو رہی تھیں؟ کیا بات ہے مجھے بتائیں، میں تو ہیلپ کر سکوں۔ تو اس میں محمود بھائی نے ایک موٹر سائیکل لی تھی، چوری کی نکلی، اب ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اکثر بے گناہ لوگ آ جاتے ہیں لپیٹ میں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میرے جاننے والے میں بات کرتا ہوں۔ انکل ایسا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، وہیں چل کے بات کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہر طرف سے بے عزتی ہو رہی ہے، کہیں بھی شکل دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں محمود، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، ورنہ لوگ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بن جاتے، اور یہاں ناکامی پر ناکامی۔ جانے دینا محمود، وہ چھوڑے اس بات کو۔ میرے لیے اتنی معمولی بات نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتا۔ ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ آج تو چھٹی کا دن ہے۔ گھر میں بیٹھ کے کیا کروں گا، اور وہ تمہارے گھر والے آ جائیں گے پرسہ دینے کے لیے۔ بہت بڑا کام کیا نا انہوں نے، میری ضمانت دی ہے، مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا انہوں نے۔ احسان کی کیا بات ہے، وہ اپنے ہی کام آتے ہیں ایسے وقتوں میں، اور پھر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے محمود۔ غلطی ہو یا نہ ہو، حوالات کی ہوا تو کھا ہے نا میں، کیس تو درج ہو گیا نا، اب عدالتوں کے چکر لگیں گے۔ اور دیکھو زیبی بیوی، آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ چائے؟ اور بیکار میں کیوں چلایا جا رہا ہے؟ عقل مندی بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ میں بھی کیا تیرے ساتھ حوالات مندوں کو بیٹھ جاتا؟ 2 ٹکے کی عزت کر دی تم نے سسرال والوں کے سامنے، کیا سوچیں گے وہ؟ میرا کوئی دوست نہیں تھا، ضمانت میں تو مدد کرتے تھے۔ تو بھائی جب کام ہو رہا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی اپنی ٹانگ بیچ میں اڑانے کی؟ اور زندگی میں چھوٹے موٹے دھوکے ہوتے رہتے ہیں، آگے کی سوچ، آگے کی کیا سوچوں آگے کی، کیا سوچوں آگے کی؟ بیوی کا زیور بھی گیا اور موٹر سائیکل بھی، سسرال والوں کے سامنے عزت بھی۔ کیا سسرال کی رٹ لگا رکھی ہے؟ ایسا لگتا ہے کسی شاہی خاندان میں شادی ہوئی تھی۔ یہاں کے سب سے ناکام ترین انسان ہوں میں۔ ناکام نہیں ہے تو
فیصلے غلط کرتا ہے. کون سا فیصلہ؟ شادی کا فیصلہ اور اس کے بعد یہ واحیات نوکری کا فیصلہ. نوکری نہ کروں تو کیا کروں؟ ہاں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور خدا کے واسطے مجھے پریشان مت کرو. اس سے اچھا تھا کہ میں تم سے ملتا ہی نہیں. دیکھ 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 یہ بات کرنے کا لہجہ ہے نا اسے بدل. میں نے کوئی جان بوجھ کے نہیں دلائی تھی چوری کی موٹر سائیکل. مجھے کسی نے دی تھی میں نے آگے بڑھا دی. اور اتنی سستی چیز میں کچھ نہ کچھ خرابی تو ہوگی. کیا کروں اب میں؟ گھر جا سر پہ برف رکھ. جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے تو آ جانا. مجھے محمود کی ذہنی حالت کا اندازہ ہے. مجھے بہت نرمی سے کام لینا ہوگا. لیکن زیبی تم تو کہہ رہی تھی کہ محمود کا سلوک تمہارے ساتھ ابھی تک ویسا ہی ہے. ہاں لیکن ان حالات میں غصہ دکھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پتہ نہیں مجھے اتنی تھکن کیوں رہنے لگی ہے. زیبی تم ستوت آپا کو دکھاؤ. تمہیں تو مفت کا ڈاکٹر ملا ہوا ہے. ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ صبح ہے تو میرے پاس ضرور لانا. نہ بابا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. اکیلی ڈانٹ کھا لوں گی وہ ایک الگ بات ہے. ڈانٹیں گی کیوں؟ ایسے ہی ناراض ہو گئی ہے نا. کیوں؟ اوف بھائی وہ ایک ایسی بات پہ ناراض ہو گئی ہے جو میں نے کی ہی نہیں. تو تم ان کی غلط فہمی دور کر دو. ہاں ویسے مجھے اب لگنے لگا ہے کہ یہ غلط فہمی تمہارے ذریعے ہی دور ہوگی لیکن وقت آنے پر. ایسے زیبی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تم اب اکیلی نہیں ہو. تمہاری دوستیاں ہونے لگی ہیں ستوت آپا سے, صوفیہ سے. جب میں اکیلی تھی تو تم نے میرا بہت ساتھ دیا تھا ورنہ اس گھر میں رہنا تو بہت مشکل تھا میرے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں میری ضرورت نہیں ہے. پاگل ہو گئی ہو تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تمہاری وجہ سے ہی تو اتنا سہارا رہتا ہے ورنہ اور کسی سے تو میں اتنی بات کبھی بھی نہ کروں. زیبی تم ستوت آپا سے دوستی بڑھاؤ. بہت اچھی انسان ہے مگر ان کے سامنے میرا ذکر بہت زیادہ مت کیا کرو. مجھے تم دونوں کی سمجھ نہیں آتی. جب اتنی زیادہ محبت ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ بتاؤں گی وہ سب کچھ بھی بتاؤں گی. ذرا صبر کرو. اگر آپ دروازہ تھوڑا سا اور کھول لیں تو میں گھر میں آ جاؤں پھر اچھی طرح دیکھ لیجیے. سوری پلیز آئیے نا. آپ بیٹھیے میں امی کو بلاتی ہوں. ویسے کہاں ہے وہ؟ کچن میں کھانا بنا رہی ہوں. تو ایسا کریں وہ کھانا بنانے دیں اور آپ یہاں بیٹھیں بلکہ تم یہاں بیٹھو. انہیں بتا تو دوں. بھائی ایسی کیا بے چینی ہے ان کو خود پتا چل جائے گا. بیٹھو بھائی. عامر ایکچولی مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. آپ نے محمود بھائی کے سلسلے میں ہماری بہت مدد کی ہے. اگر اس دن آپ نہ آتے تو اصل میں اس دن تو میں کسی اور کام سے آیا تھا. تمہیں یاد ہے تم میرے آفس آئی تھی کچھ کہا تھا تم نے مجھ سے. وہ بات میں کیسے بھول سکتی ہوں. اور آپ نے کہا تھا آپ وہ کام کر دیں گے. تو میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ کام تو مجھ سے نہیں ہوا. شادی تمہیں مجھ سے ہی کرنی پڑے گی. میڈیکل کے بعد اچانک سے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری بیوی ڈاکٹر ہو. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ اتنا انتظار کریں گے میرے خاطر؟ کیوں؟ جب لڑکیاں کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اور آپ کی امی؟ بھائی ان سے میں نے بات کر لی ہے. ساری بات اپنے اوپر لے لی. سلمہ تو میری ماہی کی پسند نہیں رہی. میری بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کچھ. ویسے اگر یہ بات ختم ہو جاتی تو میں افسوس ہوتا. جی گڈ. سچ بولنا چاہیے آدمی.
कम से कम मैं चाय तो सुकून से पी सकूँ। मैं भी लेकर आती हूँ। हमें तो अभी पता चला। वैसे जेबू, हमें तुझसे बड़ी शिकायत रहेगी। तूने हमें अपना नहीं समझा, बिल्कुल गैरों की तरह रखा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो परेशानी ऐसी थी कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। शाम को ही तो घर आए। अरे तू जरा पहले बता देती। इसके अब्बा की तो बड़ी जान पहचान है शहर में। अम्मा छोड़े ना, अब तो मामला निपट गया है। अस्सलाम महमूद भाई। सब खैर खैरियत है ना? मारपीट की नौबत तो नहीं आई ना? सुना बड़े बेरहम लोग होते हैं ये बताओ कि वो असल चोर पकड़ा गया कि नहीं? मैं कैसी बातें कर रही हैं आप बगैर सोचे समझे? कितने अपसेट हो गए महमूद भाई। चुप रहे, कोई बड़ों की बातों का भी बुरा माना करता है? जे भी देखो ना, कोई इंसान किसी के घर जाता है तो कुछ बैठता है, कुछ बोलता है, कुछ तो बोलेगा ना। जी आंटी। अच्छा छोड़े आप इस बात को। तुम ये बताओ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, बस तुम लोग आए, इतना बहुत था। अरे ये शुक्रिया वुक्रिया सब गैरों में होता है, अपनों में नहीं होता। हाँ। ये भी पूछ रही थी कि जमानत पर कितने पैसे खर्च हुए, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। ये तो ये समझ में नहीं आता कि महमूद के पास मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे आए कहाँ से। नहीं, मैं उससे बिठाकर बात करूंगा। हाँ, लेकिन उसे जरा सुकून का सांस तो लेने दो। अम्मी, जब भी महमूद भाई से कुछ कहने की बात आती है, आप फौरन बात पलट देती हैं। सेबी की जो हालत हुई, हमें जो परेशानी हुई, इस बात का उन्हें कुछ पता तो चलना चाहिए। तो वो कौन सा बात चैन से बैठा था? बस डंडा लेके पीछे पड़ जाए। ओहो, घर में जेबी के मसाइल खत्म हो तो कोई हमारा सोचे भी। चुप। हर वक्त उसी का टॉपिक डिस्कस होता रहता है घर में। तो ये क्या मसले हो सकते हैं तुम्हारे? हाँ, तुम खुद इतना बड़ा मसला देखो तो टीवी और देखो, टीवी फेल हो जाओ। नहीं आप इसको हर वक्त। चुप रहो। स्कूल में पार्टी है मेरे, कपड़े बनवाने मुझे नए, पैसे चाहिए। आयशा देखो, पैसों की मुझसे बात मत क्यों नहीं करो पैसों की बात? सारे जेबी को दे देंगी आप। सब आयशा खामोश हो। तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो 5 साल की। खुदाया, मेरे तो ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है। सलमा बेटे उठो जरा, चेक तो करो बीपी। ब्लड प्रेशर मेरी वजह से हाई नहीं होता है आपका, कुछ और ही वजह है इसकी। तो आयशा, मुझे आयशा का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत जल्दी हो गई है। दूसरे मसले हल हो तो इसकी फिक्र करो। छोटी है, तवज्जो चाहती है। उस दिन आमिर खूब काम आया, लेकिन अच्छी बात यह कि उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। कैसे पता? अरे उन्हें पता होता तो उस दिन आती हमारे यहाँ। लेकिन अजीब बात है कि उस दिन आने के बाद से उन्होंने बिल्कुल चुप साध रखी है। पता नहीं इरादा तो नहीं बदल दिया। साला भूल गई थी मैं। तुम फिर आ गई? निकलो यहाँ से, आउट, निकलो। क्या कम इन। रिहा हो गए? जी। देखो, लंबी चौड़ी बात तो मैं तुमसे करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है और यकीनन तुम्हारा भी हो। सर, जो कुछ हुआ मुझे इसका बहुत अफसोस है, मगर सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सर इसमें अफसोस महमूद तुम्हें भी हुआ और अफसोस हमें भी हुआ, लेकिन अफसोस करना एक मसले का हल नहीं है। बात दरअसल ये है कि इन हालात में अब हम तुम्हें कंटिन्यू नहीं कर सकते। मगर सर ये तो ज्यादती वाली बात है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता था सर। तुम इसे कुछ भी समझ लो, और वैसे भी पहले तुम्हारी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और अब तो तुम्हें ना केस भी निपटना है। सर एक चांस, एक मौका प्लीज सर। देखो, चांस हम तुम्हें पहले भी बहुत दे चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, मैं भी लाना भेजता हूं ऐसी नौकरी पे। वालेकुम अस्सलाम।
یہ آپ کے لیے. اچھا میاں کے آنے کی خوشیاں منا رہی ہو؟ جی اب دعا کریں ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں. اوہ لگتا ہے تم بہت چاہتی ہو. اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگائی؟ وہی ایسی باتوں کا جواب تو فوراً دیا جاتا ہے. اچھا یہ بتاؤ وہ بھی تمہیں چاہتا ہے؟ پتا نہیں، میں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. تم تو بالکل ہی دیوانی. پھر ایسی باتیں کہیں کہی جاتی ہیں یہ تو انسان محسوس کرتا ہے. اگر مجھ میں اتنی عقل ہوتی نا تو میری زندگی بہت بہتر ہوتی. تو زندگی کو بہتر بنانے میں اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے انسان کا. مگر اگر حالات قابو میں نہ آئے تو انسان کیا کرے؟ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حالات بھی قابو میں آ جاتے ہیں، اور جب محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے تو ضرور ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا میاں جو ہے وہ کتنے بجے گھر آتا ہے؟ میں اس سے ملنے آؤں گی. میں کھیر بانٹنے گئی تھی آپ کے واپس آنے کی خوشی میں. شاباش، جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان لوگوں کو تم کھیر بانٹ بانٹ کر بتاؤ. واہ. آپ اتنی جلدی کیسے آئے آج؟ اس لیے کہ مجھے نوکری سے جواب مل گیا. نوکری سے جواب مل گیا ہے؟ کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کیا بات ہے محمود. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی نوکری مل جائے گی. تمہیں اندازہ ہے کتنی بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے؟ کام ملنا اتنا آسان نہیں ہے. لوگ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. محمود میں اسکول میں جاب کر لوں گی، ہمارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم دونوں مل کر کام کریں گے. محمود کس لیے؟ مجھ پہ ترس کھا رہی؟ یہ گھر تمہاری تنخواہ سے چلے گا؟ میرا یہ مطلب تھوڑی تھا محمود. وہ میں سارے دن گھر میں فارغ ہوتی ہوں نا اس لیے. اچھا میں ابو سے بات کر لوں گی اور عامر سے بھی کہہ دوں گی، اور کہیں نہ کہیں آپ کی جاب جو ہے نا ضرور ہو جائے گی. بالکل نہیں. پہلے بھی تمہارے ابا کی مہربانی کی وجہ سے پھنسا تھا. مجھے اور کوئی احسان نہیں چاہیے ان سے. رہا عامر کا سوال تو اس کے سامنے مجھے ذلیل کرواؤ گی؟ نہیں عامر ایسا ہے ہی نہیں. اتنی بڑی بات تھوڑی ہے. وہ احسان جتانے والوں میں سے ہے ہی نہیں. پتہ اس نے آپ کی ضمانت کرائی تھی اور اس نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتائی یہ بات. کیا کہا تم نے؟ عامر نے میری ضمانت کروائی تھی اور تم نے مجھے یہ بات بتائی. مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تم نے؟ بولو. میں نے ضروری نہیں سمجھا محمود. وہ کیا فرق پڑتا فرق پڑتا ہے. 2 کौड़ी کا کر دیا تم نے مجھے اپنی بہن کے آگے. اور مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنا کام خود کر لوں گا. اگر تم نے یہ بتایا کسی کو کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. سمجھ آیا تمہارے کچھ؟ کہاں ہو تم نے دروازہ پھر کھلا چھوڑ دیا ہے. اچھا یہ رہی آپ. محمود بھائی کا باہر گئے. اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ پڑھ رہی. پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اندھیرے میں صرف چمگادڑ پڑھ سکتے ہیں. رونے سے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تم چشمے میں بالکل اچھی نہیں لگو گی، بلکہ ایک بد دماغ اور چڑچڑی چمگادڑ نظر آؤ گی. کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، دل گھبرا. جب دل گھبرایا کرے نا
तो सारे शीशे और दरवाजे खोल देने चाहिए, फिर जोर जोर से सांस लेनी चाहिए, फिर बिला वजह हंसना चाहिए, इससे सब सही हो जाता है। आप क्या करना पसंद फरमाएंगी? मुझे नहीं कुछ करना, अली प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, तुम्हें अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। तुम मुंह पर चादर लपेट लोगी और फिर रोगी बगैर आवाज किए। मैं नहीं रोऊंगी। बिल्कुल इस तरह। भाई इंतजार रोकर क्यों करती हो तुम? हंसकर गुनगुनाकर भी तो हो सकता है। तुम्हें नहीं पता मेरी जिंदगी कैसी हो गई अली, मैं तंग आ गई हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। क्या मजाक बनाया हुआ है महमूद भाई ने। तुम चलो, बल्कि अभी चलो मेरे साथ, चलो। सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें भी परेशान कर दिया। रेबू, असल वजह क्या है? और देखो झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम इतने अहमकाना झूठ बोलती हो कि सब साफ पता चल जाता है। कुछ नहीं है, इंसान को डिप्रेशन भी हो सकता है। वही तो तुम इतने जज्बाती हो जाते हो ना, पागल। मैं जज्बात में आके कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से छुरा लहराता हुआ बाहर निकल गया ना, तो नहीं रोकना मुझे, तुम जिम्मेदार होगी। मैं जा रहा हूँ, नहीं रोकना मुझे। रेबू, असल वजह क्या है? और देखो झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम इतने अहमकाना झूठ बोलती हो कि सब साफ पता चल जाता है। कुछ नहीं है, इंसान को डिप्रेशन भी हो सकता है। वही तो तुम इतने जज्बाती हो जाते हो ना, पागल। मैं जज्बात में आके कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से छुरा लहराता हुआ बाहर निकल गया ना, तो नहीं रोकना मुझे, तुम जिम्मेदार होगी। मैं जा रहा हूँ, नहीं रोकना मुझे, नहीं रोकना मुझे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मत डराओ। चलो, इस डिप्रेशन ज़्यादा कमरे से बाहर निकलो। यहाँ पर तो अच्छे खासे आदमी का दिमाग खराब हो जाए। चलो। महमूद को मेरा बाहर जाना नहीं पसंद। यार बेवकूफी की बातें मत करो, इतनी मजलूम नहीं हो तुम। तुम्हारा भाई हूं मैं, तुम जा सकती हो मेरे साथ। फिर कभी अभी। फिर कभी से क्या मतलब यार? तुम्हें तो मैं जबरदस्ती लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे गोद में क्यों नहीं उठाना पड़े। चलो, चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, सीधी पहनो यार, सीधी पहनो। जिस लड़की को सीधी चप्पल पहननी नहीं है उसका क्या होगा? और हाँ, हम वो सूफिया को भी साथ ले जा रहे हैं, शायद उसकी शक्ल देख के तुम्हें हंसी आ जाए। चलो। अगर महमूद आ गए तो? अगर महमूद भाई आ गए तो वो उधर बैठ के तुम्हारा इंतजार करेंगे, जिस तरह तुम उनका किया करती हो। चलो, सूफिया को भी लेना है, मैं दोस्त की गाड़ी लेकर आता हूँ। चलो। वैसे तुम मुझे ले जाना चाह रही हो सूफिया को? यार तो तुम लड़कियों की अजीब मुसीबत है, तुम्हारी दोस्त है वो। हाँ। मैंने कहा कि उसके होने से थोड़ी सी रौनक हो जाएगी। बिल्कुल। क्या हो गया? मैं उसको ले चलते हैं। हाँ, तुम्हारे ही सोच रहा था। अच्छा, शर्मिंदा आने की जरूरत नहीं है, ले लेंगे सूफिया को। चलो। तुम इससे जाओगी, इन कपड़ों में जाओगी तो क्या है? कपड़े तो बदलो भंगी। चलो अली, चलो कपड़े बदलो। बाहर तो आओ। कपड़ा बदलो। साहब, ये देख लिया मैंने, बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे, जैसे ही कोई जॉब अगर निकलती है हमारे पास, इंशाल्लाह विल लेट यू नो, बट इमीडिएटली तो आई एम सॉरी अबाउट इट। थैंक यू। महमूद साहब, जॉब के लिए तो हमारी रिक्वायरमेंट फर्स्ट डिवीजन की थी और आपकी तो थर्ड डिवीजन है,
तो आई एम सॉरी जी, वी कैन नॉट entertain you. अब हमेशा कुछ ना कुछ ले आते हैं। महमूद का दफ्तर कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक अब्बू, बस वो आज तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गए। उस वाक़े के बाद से वो आए नहीं, मैंने सोचा मैं खुद जाके मिलाऊं। अच्छा आप क्या खाएंगे अब्बू? कुछ नहीं। अच्छा मैं चाय बनाऊं आपके लिए? चाय पी लेंगे। अच्छा मैं 1 मिनट में आती हूँ। अच्छा बेटा। आ रही हूँ अब्बू, 1 सेकंड। अच्छा बेटा। महमूद अब्बा आए हैं। तो महमूद दूध नहीं है, चाय कैसे बनेगी? मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे किसी से नहीं मिलना। कुछ कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। मैंने तो कह दिया कि आप हैं। ठीक है, कह दो कि मैं सो रहा हूं, कुछ भी कह दो। तो दूध भी तो नहीं है ना महमूद? बगैर दूध की चाय दे दो प्लीज, मुझे तंग ना करो। जाओ कुछ भी करो। जेबी, हाँ बेटा चाय रखने दो। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। यहां बैठो, यहां बैठो। महमूद की नौकरी खत्म हो गई है ना? नहीं अब्बू, नहीं, बस वो उनकी तबीयत सही नहीं थी इसलिए वो आज ऑफिस नहीं गए। बचपन में जब तुम झूठ बोलती थी ना तो मैं कहता था मेरी तरफ देख कर बात करो, और जब तुम मेरी तरफ देखती थी ना तो तुम झूठ नहीं बोल सकती थी। तुम अब भी वही जेबी हो। मैं उसके दफ्तर गया था, वहीं से पता चला है। उसे मत बताना कि मुझे पता चल गया है। ये रखो, ये काम आएंगे। अब्बू अभी है, अभी जरूरत ही नहीं है। बाबा क्या हो गया? बच्चे तो माँ बाप से जबरदस्ती ले लिया करते हैं। अब जेबी इतनी बड़ी तो नहीं हो गई कि अपने अब्बू को इनकार कर दे। अली, अगर तुम्हें पता चले कोई तुमसे मोहब्बत करता है तो दुनिया कितनी अच्छी लगने लगती है, हर चीज में कितना मजा आने लगता है ना? यार मुझे ऐसा कभी पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि उसको कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं। अब जो कुछ करेंगे ना हम दोनों मिलकर करेंगे। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर कुछ नहीं करना है, हम दोनों के मसले बिल्कुल अलग अलग हैं। तो बिल्कुल पागल हो, मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रही हूँ, अपनी और आमिर की बात कर रही हूँ। उसे कहा है वो मेरा इंतजार करेगा। मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये बात मैंने सबसे छुपाई। ऐसे क्या देख रहे हो? कभी मोहब्बत की हो तो पता चले ना। मोहब्बत से वो लोग कर सकते हैं जिनके पास फजूल टाइम हो या जेबों में नोट हो, वरना जूते खाने को मिलते हैं। इससे तो अच्छा इंसान घर पे बैठे और तरबूज खाए। तुम्हें मेरी बात सुनने खुशी नहीं हुई? हुई है। झूठ बोल रहे हो तुम। यार अगर मेरी तीनों बहनों ने मुझे माहिर नफ्सियात समझ रखा है तो मैं क्या करूं? मेरे भी कुछ मसले, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं किसके पास जाऊं? देखो ऐसी बातें तुम सिर्फ जेबी से करते हो, मुझसे तुम कभी कुछ कहते ही नहीं। यार जेबी के खुद के इतने प्रॉब्लम्स है कि मेरा हाथी जैसा प्रॉब्लम भी ना उसके सामने चूहे जैसा लगता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, चीजें छुपानी चाहिए? कौन सी चीजें? भाई मसलों को, मोहब्बतों को। नहीं, छुपाने से चीजें और उलझती हैं। अब आजकल के दौर में किसको इतनी फुर्सत है कि लोगों के दिलों में झांकता फिरेगा? अब देखो बात जो है ना वो बिल्कुल खुलकर होनी चाहिए, आर या पार।
आमिर ने मुझसे कुछ छुपाया? नहीं, मुझे सब कुछ साफ साफ कह दिया। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूं। महमूद, 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 अबू चले गए। कोई इंटरव्यू कॉल आई? अभी दिन ही कितने हुए हैं, आ जाएगी, आप फिक्र ना करें। क्यों ना फिक्र करें? यूं औरतों की तरह घर में बैठा रहूं? चले, इसी बहाने आप घर पे तो बैठे, हमें थोड़ा टाइम ही मिल गया साथ। मुझे लगता है कि मेरे साथ तुम्हारी बदुआएं हैं। महमूद, मैं क्यों बदुआ दूंगी आपको? शायद इसलिए कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। एक टूटी फूटी नौकरी थी, सो वो भी गई। अच्छा छोड़े, अब ये खा ले, अब्बू लेके आए हैं। महमूद, अम्मी ने बिरयानी भिजवाई है। यानी अब हमें बचा कुचा भी मिलने लगा है। महमूद, अब कैसी बातें करते हैं। अच्छा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, खा ले। नहीं खाना है। खा लेना। नहीं खाना है। अच्छा, काट देती हूँ। नहीं, जाओ यहां से, मुझे तंग ना करो। क्या हो गया है, छोटी छोटी बातों में उलझती रहती हूँ। महमूद अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकालता है और मैं अंदर ही अंदर कुटती रहती हूँ। वजह इस वक्त तो वजह शायद नौकरी का ना होना है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कहाँ लोगों का एक तनख्वाह में गुजारा नहीं होता और हमारे यहाँ तो वो भी नहीं आ रही। जेबी, तुम खुद क्यों नहीं कोई नौकरी कर लेती? कब तक इंतजार करोगी कि महमूद को नौकरी मिले और तुम्हारे मसले हल हों? मैं और नौकरी? हाँ। मैं कैसे नौकरी करूंगी? जैसे दुनिया की सारी औरतें करती हैं जेबी। मगर मैंने तो सिर्फ इंटर तक ही पढ़ा है और मेरी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। तो पढ़ाई का क्या है, वो तो साथ साथ पूरी हो सकती है। मेरे ख्याल में तुम्हें किसी स्कूल में जॉब मिल सकती है, कोशिश तो करके देखो। वो तुम कह रही थी तो मुझे याद आया, वो सोफिया नहीं है जो सामने रहती है? हाँ, वो एक स्कूल में पढ़ाती है और अगर मैं अली से कहूंगी ना तो अली तो बस ट्राई करके मुझे कोई ना कोई जॉब ढूंढ देगा। अली तुम्हें बहुत प्यारा है ना? हाँ, अली भाई भी है और दोस्त भी। उसे लोगों को खुश करना आता है, तो मुझसे मिलके बहुत खुश होगी। वैसे अजीब इत्तेफाक है कि तुम दोनों कभी भी नहीं मिले हो। कभी ना कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी ना। अच्छा बताओ, कोशिश कहाँ करोगी? तो ऑफिस की जॉब तो मैं नहीं कर सकती सबा, वो लोग तो कंप्यूटर नॉलेज मांगते हैं, इसीलिए तो महमूद का मसला हुआ था। और मैं इंटरव्यू कैसे दूंगी? लड़की, जरा सा तो अपने अंदर एतमाद पैदा करो। और कंप्यूटर का क्या है, वो तो तुम अभी सीखना शुरू कर सकती हो। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। अगर किसी स्कूल में जॉब मिल जाए तो कितना मजा है। हाँ, और फिर घर में 2-2 तनख्वाहें भी आने लगी। हाँ, और तुम्हें कितना अच्छा लगेगा ना अपने पैसों से कुछ खरीदना अपने लिए। हाँ, और महमूद के लिए भी। और महमूद के लिए भी। और अपने बहन भाइयों के लिए तुम तोहफा भी दे सकते। और अली के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारा खाना। खाने का शौक है उसे।
چلنے کے لیے فٹ پاتھ بنائی گئی ہے, یہ سڑک ہے. حامد تو یار تو بھی کاٹ کا الو ہی رہے گا. نشے میں تو نہیں ہے؟ ٹائر کے نیچے آیا تھا تو یہ گاڑی. ابے چھوڑ گاڑی واڑی, آپ بیٹھ, کچھ کھلاؤں تو جا جا. جلدی بیٹھ. سب بتا دوں. جتنا چاہیے میری بڑی بہن کو دیا تھا اتنا تو مجھے بھی دینا پڑے گا نا. بیچارے ابا دن رات محنت کر رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کی ناک اونچی ہے. تم سمجھاتی کیوں نہیں ہونے؟ اتنا تو سمجھاتی ہوں میں. اب تو میں نے خود بھی جاب شروع کر دی ہے. صوفیہ تم شام کو اسکول میں پڑھاتی ہو نا؟ ہاں صبح کالج جو جاتی ہوں. اچھا سنو, مجھے بھی پڑھانا ہے. تم؟ ہاں. صوفیہ تم تو نیک دل پری ہو, اس کو اپنے ہی کالج میں کیوں نہیں نوکری دلوا دیتی؟ 1 آدھ مہینے کی تو بات ہے. 1 آدھ مہینہ کیوں بھائی؟ بھائی 1 آدھ مہینے میں اس کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا. علی میں پوری طرح سنجیدہ ہوں. میں بھی پوری طرح سنجیدہ ہوں. ہر کام خود ہی ادھورا چھوڑ دیتی ہو. وہ کیا ٹائپنگ کا کورس شروع کیا تھا, چھوڑ دیا. ایئر ٹکٹنگ کا کورس شروع کیا تھا, چھوڑ دیا. تو میری شادی ہو گئی تھی. کیا شادی کے بعد انسان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے؟ نہیں, مگر تمہیں پتا ہے محمود کبھی بھی اجازت نہ دیتے. تو کیا آپ محمود بھائی اجازت دے دیں گے؟ ہاں اب تو ضرورت ہے نا. اچھا نہ اداس ہونے کی بات نہیں ہے کوئی. میں تمہیں نوکری دلوا دوں گا ایک اچھے سے اردو میڈیم کالج میں, جہاں پر دور دور تک انگلش کا نام و نشان ہی نہ. انگلش آتی ہے ویسے؟ نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں, وہ تمہیں وہ کتاب لا دیں گے نا, 30 دن میں گھر پہ بیٹھ کے انگلش سیکھو. بہت نہیں آنا. اور تم تو میری دوست ہو, تم کیوں ہنس رہی ہو؟ نہیں میں تو نہیں ہنس رہی. بیبی برا مان گئی. بسکٹ انگلش. حامد یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے؟ ہمارے اس ناچیز دوست کی ہے. اور کسی تمہاری؟ کیا مطلب احتشام صاحب نے کیا گاڑیاں بھی دینا شروع کر دیا آفس میں؟ نہیں یار, وہ کیا دیں گے گاڑی, اتنی محنت کی ہے. نتیجہ بھائی کیا مطلب, کیسے بھائی بتاؤ نا. میں نے اپنے ابا سے کہا کہ جتنا میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے دو. جو پیسہ آیا اس سے ایک چھوٹا سا پرنٹنگ پریس لے لیا. شادیوں کا کارڈ چھاپتا ہوں اور اسٹوڈنٹس کے لیے گیس پیپر. ایسا ہی پیسہ. تم سناؤ, تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں کیا یار, بس نوکریاں ڈھونڈ رہا ہوں. اور تمہیں تو پتا ہے کتنی مشکل سے ملتی ہیں آج کل نوکریاں. یار میری مانو, نوکری چھوڑو اور کوئی کاروبار کرو. دیکھو میرے ابا مر چکے ہیں اور انہوں نے کوئی جائیداد واداد نہیں چھوڑی ہے میرے لیے. یار سسر بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے. تم نے پھر وہی بات کی. میرے سسر کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے. جو جمع پونجی تھی انہوں نے ایک اسٹور کھول لیا ہے. زیادہ سے زیادہ میں ان کے اسٹور میں نوکری کر سکتا ہوں, دال چاول بیچ سکتا ہوں. یار یہ سب قسمت کے چکر ہے. دیکھو نا, تم اپنا یہ ہیرو جیسا چہرہ لے کے بسوں کے دھکے کھاتے ہو اور میں اسی میں گھومتا ہوں. تمہاری قسمت میں ایسی گاڑی کہاں ہے؟ اور اگر آ گئی تو کوئی معاوضہ ہی ہوگا. جاگ جاؤ محمود, جاگ جاؤ. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور تم وہیں کے وہیں ہو. ابھی بھی اپنی قسمت کو روتی ہوگی یار. کس کملے انسان سے پالا پڑا ہے. کون ہے؟ سلمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر. لیکن میں تم سے خفا ہوں. کیوں؟ حد کرتی ہو تو دنیا سے ایسے کٹ کر بیٹھی ہو, شکل بھی نہیں دکھاتی. اتنے دن سے ملنے بھی نہیں آئی تم, تو یہ نے سوچا تمہیں سرپرائز ہے. تو بہت اچھے ہیں. میرے لیے ہیں جی. ویسے یہ واقعی میرے لیے ہے یا عامر تمہارے لیے لایا تھا اور تم مجھے پکڑا رہی ہو؟ یہ 100% تمہارے لیے. اچھا ہم نے عامر کو اتنا ضرور بتایا تھا کہ تمہیں کیا چیزیں پسند ہیں اور کیا ناپسند. اور اس سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ زیبی کو چائنیز بہت پسند ہے. تو ہم نے طے کیا کیوں نہ باہر چل کے چائنیز کھایا جائے. ابھی؟ ہاں ابھی.
ایک تو اتنی مشکل سے اجازت ملتی ہے ان کو لنچ کی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ. ویسے تم یہ پورا قافلہ کیوں نہیں جانا چاہ رہے ہو لنچ پہ؟ اکیلے چلے جاؤ سلما کے ساتھ. بھائی چاہتا تو میں یہی تھا، یہ کہنے لگے کہ میں زیبی کے بغیر نہیں جاؤں گی. سلما بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. عامر اس کو مذاق بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ سمجھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. تو سچ ہی تو کہہ رہا ہوں. بہت بری بات ہے سلما، تم چلی جاتی. ارے نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے اصرار کیا تھا. چلتے ہیں سب لوگ مل کے. چلو نا زیبی. السلام علیکم محمود بھائی، کیا حال ہے؟ کیا بات ہے، چھٹی وٹی منا رہے ہیں کیا؟ نہیں، وہ اصل میں ان کی جاب. کیا ہوا جاب کو؟ بس کام پسند نہیں آ رہا تھا، روزانہ بد دماغ باس کی جگ جگ برداشت کرنی پڑتی تھی، استعفیٰ دے دیا. اچھا بیٹھو عامر. لیکن ابھی تو جاب ہاتھ میں نہیں آئی تھی اور آپ نے چھوڑ بھی تھی. تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے، نوکریاں تو بہت ہیں، بس تھوڑا سا ٹیلنٹ ہونا چاہیے انسان میں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ویسے ہمارے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ایک جگہ ہے، جاب تو ایسی سی ہے، اگر آپ دلچسپی لیں تو میں بات کروں. تمہارے آفس میں تو بہت اچھا رہے گا، محمود کو ضرورت بھی ہے. ہاں میں دیکھ لوں گا، چھوٹی موٹی نوکری تو میں کروں گا نہیں، پھر بھی میں تمہیں فون کر کر بتا دوں گا. آپ میرا کارڈ رکھ لیں ایسا کریں. محمود وہ عامر لنچ پہ لے جانا چاہ رہا تھا. ہاں تو ہوا. بھائی مسز محمود جائیں اور آپ نہ جائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہونا تو بہت ضروری ہے. نہیں تم لوگ چلے جاؤ، گھر میں کھانا پک چکا ہے، بیکار جائے گا. بیکار کیوں جائے گا؟ فریج میں رکھ دیں گے. ویسے بھی اتنے عرصے سے ہم دونوں ساتھ باہر نہیں گئے. میں کہہ تو رہا ہوں کہ تم چلی جاؤ، اب اور کیسے کہوں تم سے؟ پھر کسی دن رکھ لیں گے. ہاں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، بہت موقع آئیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی چل لیں گے. اچھا محمود بھائی چلتے ہیں ہم لوگ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. سیبی تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ دیکھا نہیں تو ان کا موڈ کیسا ہو گیا تھا جیسے میں کمرے سے باہر آیا تھا. محمود یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ ہر بات کا الٹا مطلب کیوں نکالتے ہیں؟ میں کوئی الٹا مطلب نہیں نکالتا ہوں، میں جو سوچتا ہوں ٹھیک سوچتا ہوں. ان کے چہروں پہ بے رونقی چھا گئی تھی. آپ کے چہرے پہ بھی تو کبھی کوئی مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے. تو پھر میں نے ٹھیک کیا نا. کیا فائدہ ہوتا، میں جاتا ایک ماحول کریٹ ہوتا جیسے ہم کسی کے سوگ میں آئے ہوئے. بولو ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ میرے پاس جواب نہیں ہے آپ کی باتوں کا. تمہارے پاس تو کوئی جواب ہوتا ہی نہیں ہے میری باتوں کا. مجھے معلوم ہے تم کسی کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دو گی. اور کیا؟ میں نہیں روں گی محمود، جتنا رونا تھا میں نے رو لیا. مجھے احساس ہو چکا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا یہ طنز ہے؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ وہ نوکری کر لیں. میں وہ معمولی سی نوکری نہیں کرنا چاہتا، بس. نوکری معمولی نہیں ہے محمود، ہمارے پاس پیسے بھی تو ختم ہو گئے. میں اس انسان کا احسان نہیں لوں گا. پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو. کچھ نہیں سمجھتا، وہ صرف ایک کامیاب انسان ہے جس کے پاس زندگی میں سب کچھ ہے. بس چپ ہو جاؤ. ایک لفظ بھی تم نے بولا میں تمہارا منہ توڑ دوں گا. سمجھ آئی تمہیں؟